So ayan, mag-withdraw tayo sa Global ATM guys, gamit yung RCBC Mastercard natin. So piliin lang natin yung, mamaya titignan natin kung magkano. Foreign language, then may English dyan. Then pipiliin nyo lang kung taga Pilipinas kayo, card issued overseas. Then cash withdrawal lang, kung alam nyo naman yung ano ng balance ng ano. Then yun, i-insert nyo lang yung card dito. Yan. Then, ang lalabas dyan, kung ilang won yung gusto nyong bilhin. Yan. Sigurado lang na tama yung pin nyo. Then, continue nyo. Tapos, pin. Confirm. Then, isi-select lang natin 100,000. Then, confirm lang. So, ayan, naging 103 siya. Bali, may 36 na ano. Okay yan. Magkano charge yun? 150. So, ayan, hintayin nyo lang, guys. Di 5 o 50 pesos siya? Hindi, wait lang. Parang gano'n. Yan yun. Okay na. Nagdi-dispense siya, guys. Naririnig nyo. Unang lalabas dyan yung card. Hintayin nyo lang yung card. Tapos na pera ng tao. Okay. Lumabas na yung card and receipt. Ayan, guys. Ito na yung cash natin, guys. Uy! Okay. Thank you. Global ATM, guys. Pag nasa South Korea kayo, dito na lang kayo mag-withdraw. Wuri Bank to, Wuri Bank. Bye-bye. Bye-bye.